in Azam City. You're watching One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with information, news, sports, and public affairs. One TV News Channel. One TV News Channel. Serving you with love. Ang telebisyong pangmasa. One TV News Channel. One TV News Channel. One TV special report. Ngayong hapon, Asenso Ozamis LGU family will now have the Friday flag lowering ceremony, and of course later on the oath taking for the newly appointed and promoted LGU Ozamis employees. For the first part of the program, we will have the flag lowering ceremony to be hosted by the City Traffic Management Service. First, we'll start off with the invocation to be followed by the singing of the Pambansang Awit. Good afternoon to everybody, especially to our Honorable City Mayor, Honorable Attorney Henry Indy Fuentes Waminal, to our Vice Mayor BB Simplicia Neri, to our all city councilors, to all department heads, to my co-fellow employees. To begin with, this afternoon lowering of the flag, the CTMS or City Traffic Management Services is the one who assigned on this lowering of the flag, which is headed by Mr. Wendell Fuentes Inaan. To begin with, the invocation will be led by Mr. Adelio Adlaon and followed by the Pambansang Awit by me. Magamputa, gamanan ibalaan nga Diyos, salamat sa imong pagkamayo. Amo kang ipasalamatan ni matahong nakapunon sa imong pagkamayo tungod kay sa tibok semana matinduanon ka nga nagatiman kan mo, nagmalampuson kami. Usa amo kang gidayeg pasalamatan pasidunggan sa pangalan ni Hesus. Amen. Mga kababayan, ang Pambansang Awit ng Pilipinas. We will now proceed to the next part of the program, which is the oath-taking ceremony of the newly promoted and appointed LGU Asenso Ozamis family. We are requesting Mayor Indy Waminal and of course the members of the Ozamis City Council headed by the Honorable Simplicia Babineri to please occupy the seats on stage for the mass oath taking. Okay, we will now proceed with the presentation of the appointees, and I will be calling the appointees by office, so as your name is called. Okay, we will now proceed with the presentation of the appointees, and as your name is called, I will be calling the names by office. Please proceed here in front for the mass oath taking later on. From the City Treasurer's Office, Princess July M. Roa. Jeline May Lubitania, big round of applause please for our appointees. Diosa May Sison.
Melanie Lynn C. Ponzalan, and Judeliza G. Malalis. From the City Engineer's Office, Mark Ricaborda Manginsay and John Jerry Purgatorio. From the City Health Office, Marcela B. Russell, Rayburn V. Lago, and Aya Marie O. Castro. From the City Accountant's Office, Sulamete D. Centillas, Jocelyn C. Tamparo, Marites G. Lamban, and Melanie P. Dula. From the Office of the City Mayor, Lalita G. Navarez, Rodolfo Libatog Jr., Robert Stephen C. Abella, Maricel J. Fernandez, and Mary Ann G. Alicaya. From the City Budget Office, Jameline M. Roquillo. From Asamlao Hospital, Irish Fel Blanche F. Edayo. From the City General Services Office, Edgar S. Sumatra. From the City Tourism Office, Claudine E. Ramayra. City Agriculture's Office, Gretchen T. Prieto. From the City Civil Registrar's Office, Christopher S. Ilanan, Emil Vincent Paul B. Agustin, Melinda B. Cizo, Josephine C. Adarlo, and from the City Planning and Development Office, Chesame P. Bidashua. From the City Social Welfare and Development Office, Vanessa M. Lumagan, Janice C. Satore, Mildred B. Algoherza, Desiree M. Palma, Falmira R. Rato, Marjon H. Ore, and Emily T. Camilo. And from the City Administrator's Office, last but not the least, Ronnie C. Loma. Big round of applause for our appointees and promoted LG Ascenso Zambis employees. Before we proceed with the mass oath taking, let us all welcome our big round of applause LG Ascenso Zambis family, our beloved mayor, the young and dynamic, the Honorable Attorney Henry Hindi Fuentes Waminal Jr. Thank you, Ma'am Daz. May hapon sa tanan. Kumusta man mo? Pasensya na ako sa kamong i-istorbo kabili no kabalo ko. Excited na po mo manguli. Kumana ang bulan, kumana ang semana, pa-weekend na, makapahulay na po mo. No, pero adisar ta manguli, nalang tayo short program. No, kay today is a very special day para sa ato ang 37 kabuong kauban sa City Hall na nagtindog sa inyo ang atubangan karong adlaw, karong hapuna. And ako ning daling-dalion kay murag ganiyara og gatantaw sa langit, murag kaulanon. Pero nakahinumdum ko katong oath taking po namo nilang DM and mga city councilors adtong June, no, naaman po to'y showers of blessing. No, so bisan pag ulan ng takaron, that does not necessarily mean no nga dili magbalampuson ang atoang activity. No. So as I said, it's a very special day sa ato ang mga kauban nga nasa inyong atubangan karon because today is their last working day sa ilang karaan nga posisyon. No, pakpakan na to sila, no. For the information of everyone, pipila sa ilaha or naiuban sa ilaha na nagsugod as casual job order employees diri sa City Hall no more than 10 years ago pa. But pasabot more than 10 years na sila diri sa City Hall, no, karon pa itawon sila matagan ani nga chance na puy uban no while regular na sila diri sa City Hall, no, ubos nga ranggo ang ilang gihawilan kay ang rason daw sa ilaha sa una walay pundo igo para mahatag sa ilaha ang insakto nga posisyon. No, and in the past week, no, ako gini silang istorya all 37 of them
no, after sila agi sa butas ng cryo sa ilahang PSB screening. Kay gawas sa PSB screening, no, ang background check and ang ang feedback mechanism nga gigamit pag sigurado kung angayan magyud sila ma-promote o ma-regular diri sa City Hall, no, ubay-ubay po ang oras o pipila po kaadlaw ang ang pagkonsulta, no, para masigurado kita. And after the very rigorous process that they all went through, no, it was determined nga all 37 of them in front of you right now, no, deserve to be regularized and or promoted. So let's give them a big round of applause. Pagstorya na ako sa ilaha over the past week, no, insaad sila sa akuha that they will perform their functions to the best of their abilities, no. They will do their best. But I told them, dapat dili lang na sa akuha ninyo isaad. And that is why I brought all of them here in front of you today para kung unsay ilang isaad sa balaod, kita tanan mga kauban nila diri sa City Hall testigo. Kita tanan makaduog pagsaad nila, paghural nila sa balaod nga kung unsay mga obligasyon nila, unsay kailangan nila buhaton, tumanon yun nila. No, that will be said in their oath later. No, but ako akong i-share sa inyo ha. Nga I asked them, no, I gave them an additional requirement. I told them, oh, adisar ko masigurado kung angayan bagid mo ma-appoint, ma-regular diri sa City Hall, diri na mo magtrabaho hangtod 65 years old na mo, no. Will you promise me one thing? No. The one additional thing outside sa ilang oath. And that is to become good examples. No. Kay kita as government employees, we do not shed our being public servants pag ulit nato sa ato ang panimalay. Dili ta mahimong ordinaryong tao na paglakaw nato sa City Hall. And I'm sure kamutanan nabati man na ninyo as public servants, government employees, tinahuran mo sa inyo ang tagsa-tagsa kapanimalay sa barangay. You are placed on a pedestal. No, you are being revered by your neighbors. Respetado mo. So that carries with it a burden. No, that carries with it a certain degree of power nga maka-impluensya mo sa behavior pod. Kumbaga, mga modelo good mo, but it's a double-edged sword. Okay, kung modelo mo, you can be good role models, you can be bad role models. No? And if you are bad role models, makita sa katawan, oy, empleyado sa City Hall, lain man kayo og karakter, lain man og binuhatan, makahuna-huna niya ng mga katawhan nga okay ra din ng mga lain nga binuhatan. Hindi ba? So I asked them that if they will promise to be good role models and to use the influence that they have for the good para makatabang sa pagkabot sa ato ang pangandoy sa city, district, and province. And they all said yes, no. And I want you all to see that today pag-take nila sa ilahang tagsa-tagsa ka-oath of office. No, so this is one reason. Gusto nato nga kaning ato ang mga bag-o nga public servants, we will remind them na you are accountable. Kami tanan inyo ang mga kauban, makita nga magsaad mo, take mo sa inyo ang oath. And kung kami tanan, no, nakabalo nga inyo hagin ang panindigan dapat. So kamo mga bagong appointees, ayaw gyud intawan mo pagpabuyag, no, katong inyo ang gisaad sa ako, ang inyo ang isaad karon, no, ayaw gyud daw intawon ninyo kalimti kay dili lang ako mo'y maningil ana sa inyo ha. Apil pod ang inyong mga kauban, empleyado, uban opisyalis nato diri sa City Hall. And one more thing nga no gibuhat ni nato in front of the entire City Hall, no, we're doing this to inspire and challenge the rest of the workforce diri sa City Hall. Kay di ba, aduna mamay saad sa inyo ha, adtong Christmas party. Kabahay labaw na sa mga JOs and COS
And katong mga it's also actually applicable no sa lower ranking government workers. Kahinungdon pa ba mo atong gisaan nato atong Christmas? Yes, no, unsa man di. Sige, para mas uptake yun. For 5,000 pesos, kinsay mo dagan diri sa tubangan, mo remind sa tuwa kung sa tong saan at tong Christmas. 5,000 pesos, walay makinung, o sa engineer yan engineer, kalimot na ka. Walay makinundong. Atong patasan gamay, 10,000 pesos. Walay makinundong sa saan. Engineer lang yapon, wais yun kayo, nahulat lang dito ngay pataas ang premyo. Kung sa mga engineer, musulay ka. Sige, Engineer, please. Walay nakahinumdum kay ang gitimanan lang siguro ninyo atong Pasko, inyong bonus kasi pinagin mo. Engineer, please. Good afternoon, Engineer. Kung sa'yo atong saan atong Pasko? Si Mayor nga, pagitaan niya po maaging katong mga job order, ayahang ipahiluna na tagaan niya o kaan ganing position sa City Hall. Sige, partially correct. So na ay 5,000 pesos si Engineer Alianic, no? Wala yung musulay yung claim sa 10,000 pesos. Wala din na minaw. Wala, si Maki, halima to. May hapon, may hapon. Nag-promise ka ngayon na if perform lang o kan, maayo nga performance, mas i-increase pa rin mo ang bonus for the year. Partially correct gapon, so 5,000 pesos. Wala pa din na correct, anak ma'am. Sige, for the 10,000, last chance for the 10,000 pesos. Ma'am, may gapon. From what department? CSWD, Mayor. CSWD, yes, ma'am Apple. As what I remember, putting the right people in the right place. Partially correct, so 5,000 pesos. Agoy, kasayang no, but sige na lang, moral of the story, maminaw mo, bisan pag dili bonus ang hisgutan. Amo kabalo, baka 10,000 pa mo anak. Unsa mama, si Ma'am Marisa mo sa, sige, last chance again, Ma'am Marisa. Aliw. Niya, palihaw nyo lang kung take note atong mga nang sulay, oh. May hapon, ma'am. Ang i-scope ni Mayor, i-promise niya nga, ma-GO o ma-regular, basta mo perform lang sa ilang trabaho, kanang inut-anay, nga mo servisyo para sa kalambuan sa atoang syudad. Iyag yung ipamaski o boss or GO, ipapromote yun niya, iyag yung taga-posisyon. Maski walay, kung nakita niya nga, kining, nakita ni Mayor na, kining, maski GO siya, then nakita niya nga, maayog yung kayo perform. Perfect ang iyang performance diya sa pagpangalaga at pagservisyo sa atong syudad. Sige, pwede na, iya. Laging 10,000 pesos si Ma'am Marisa. So, kamo no, bisag ang saan para sa inyo ha, gikalimtan ninyo, so unsaon ninyo sa pag-claim sa gisaan, kung amo kay nundong unsa, no? To remind everyone, what we promised at tong Pasko, no? This army naghisgot sa bonus kasi 50,000, siguro mura dito yung yapas, no? It was directed especially sa mga JO o COS, but as I said, applicable po atong mas ubos-ubos o granggo nga regular na, no? Sa gingon na ni Ma'am Marisa, basta mag-perform lang mo, no? Makita namo ang inyong competence, no? Makita namo unsa inyong ikatabang sa syudad o sa katawhan, no? Nga sincero lang po inyong pagtrabaho, nagpakabana mo para sa inyong trabaho, no? As I said, we promise that kami mismo, ako mismo, mo'y mangita o position para ma-plaster mo. Kaya nungdong na mo karon, di ba? Nga ingon pagani ko adto, kung wala ko'y makita na position, no, kami pa mo'y maghimo o mangitag pondo para mahimuan na ang inyong posisyon nga angayan sa inyo. Now, kahinungdong na mo. No. We are keeping that promise today. Kaning 37 kabuk sa inyo ang atabangan karon, no?
22 kabuk sa ilaha JOs, another 2 COS, no? The rest, ilan ba? 24, 13 nga regular nga ma-promote, no? Nakita nato nga they deserve, no, more from the city. They deserve regular positions or higher positions. So muna atong nahatag sa ilaha, no? And as I said, we are doing this in front of you right now to inspire you. Usa po din, reminder po din sa inyo ang saad. Awa mo anak, no? Kami na mo'y nagsaad, kami pa mo'y nag-remind sa inyo, o sa inyo ang pwede i-claim, di ba? This is to inspire you. Nga basta magtrabaho lang mo og tinarong, no? Magkinugi lang mo, magpakabana lang mo para